With this True News video update, I'm Kelly Sloan. People in Venezuela now have to use their fingerprints to get food. The move to biometric scanners has become a reality, even though the effort began a few years ago by President Nicolas Maduro. It is being called fingerprints for food by the socialist government, as reported by the Miami Herald. With it, people can only get minimal goods, medicine, and supplies from the state-owned grocery stores. Maduro said fingerprinting was necessary to prevent hoarding and to keep price-controlled food from being resold for profit. Consumers must also show ID. For years, Venezuela has been short on food, which has been made worse from the global oil glut, since they depend heavily on oil revenue along with other socialist Latin American countries. Tinka Salas, a professor of Latin American history at Pomona College, in a Sputnik interview, said that all these governments, Brazil, Argentina, Bolivia, Ecuador, and Venezuela, are wholly dependent on the sale of commodities, so a drop in prices has exposed the vulnerability of many of the leftist governments. Inflation has skyrocketed. Al Jazeera has cited price controls, a lack of U.S. dollars, supply chain problems, and food being moved to Colombia to be sold for more money as the main contributors to the problem. Citizens were persuaded into signing up for the fingerprinting program after the government promised discounts and prizes. The food lines are so bad, people often line up overnight and sleep there. Soldiers are stationed outside the stores. One woman told the Wall Street Journal she got in line at 3 a.m. and left empty-handed at noon. People have hit the streets in protest. Venezuelan troops have responded, but the government is blaming the U.S. The Daily Caller has reported Caracas has warned that the U.S. could invade. In March of 2015, President Obama issued an executive order stating the Venezuelan government was a national security threat and issued sanctions. Last week, True News reported on a possible government coup. And here's a clip from Al Jazeera. And Venezuelans, we have to place our fingers on fingerprint scanners in order to buy medicine and food. They tell us that there's controls over your ID number. You can only buy on certain days. You can only buy certain quantities of food. So this all boils down to a model, a political and economic control model that has decimated the economic apparatus, that has decimated national production, expropriating businesses, expropriating the producers of food and basic means. And now that oil prices are down and the government did not have the provision to save for rainy days, now Venezuelans are left with nothing in a country that only produces oil, that imports everything. Our creditors, we have no money to pay them. The country is severely in debt, and the government just lost control of this. Después de esas imágenes, vamos a los detalles. A través de sus huellas, el comprador quedará registrado en una base de datos a nivel nacional. El usuario solo deberá utilizarlo cuando adquiera alguno de los 23 productos prioritarios, como por ejemplo harina, leche, papel higiénico, pollo, champú, carne, aceite, margarina, arroz, entre otros. El gobierno bolivariano explicó que las alertas del perfil del consumidor se activarán cuando sus compras se salgan del promedio de la familia venezolana. Desde hace 2 meses, este plan se aplica en supermercados del estado Zulia en su fase piloto. El sistema biométrico se sumará a otros programas como Eficiencia Matacola y el Plan de Choque al Contrabando. Estos buscan acabar con la reventa, las colas, el acaparamiento y la fuga de alimentos por el contrabando de extracción. En este último punto cabe destacar que en las últimas semanas se incautaron en total 493 toneladas de alimentos que se llevarían de forma ilegal a Colombia para ser revendidas a precios superiores a 10 o 20%. Nos centramos de inmediato en los detalles, en la profundización de este tema que ya les planteábamos, con este mecanismo de lucha contra el contrabando, con el encargado, sin duda, de ponerlos en marcha, Andrés Eloy Méndez, superintendente de Precios Justos de Venezuela. Bienvenido a Telesur, ¿cómo está? Muy contento de estar aquí contigo, Tatiana. Gracias por acompañarnos. A la orden siempre. Estábamos contándole a nuestra audiencia que el plan piloto comenzó en el estado Zulia.
¿Cómo ha avanzado? ¿Tienen ya ustedes un diagnóstico de cómo puede ser el resultado una vez que se aplique en el resto del país? En efecto, el sistema captahuella, que es un sistema contra el contrabando de extracción interno o el que termina en la frontera, ya se está implementando. No solo estamos hablando de suposiciones o especulaciones, ya se está implementando en 14 supermercados, hipermercados del estado Zulia, y ha tenido dos consecuencias importantes. La primera, han desaparecido las colas, porque el contrabandista que compra todos los días y compra mucho para poder ir arrimando a la frontera, va a ser detectado por el sistema y lo sabe. Evita ir, baja la cola y el supermercado queda libre para la familia venezolana. Segunda consecuencia, los inventarios de los productos de la canasta básica que duraban medio día en esos supermercados, ahora duran 7 y 8 días. Consecuencia, cuando la familia venezolana no solo no se consigue cola, sino que va hasta el anaquel, consigue sus productos en donde tiene que conseguir, lo que es en el anaquel del supermercado, y no en la economía informal que se lo venden al triple, o aún peor, viendo cómo se va a través del contrabando de extracción.